Alright, Assalamualaikum everyone. My name is Batrisha. Saya merupakan moderator anda pada pagi ini. So, kita akan start our webinar in about 3 minutes. 10-10 kita akan start. So, korang semua dah boleh share link YouTube ini kepada kawan-kawan. Ajak kawan-kawan, saudara mara semua join. Kita nak bincangkan hot topic pada hari ini. Okay, so stay tuned. Alright, Assalamualaikum and a very good morning to one and all. So, sekali lagi saya kenalkan diri saya Patricia dan saya merupakan host dan juga moderator anda pada pagi ini. So, by the way, terima kasih kepada anda semua sebab sudi hadir pada pagi ini. So, masih belum terlambat untuk korang semua share lagi link ni kepada kawan-kawan kalian supaya ramai-ramai lah boleh join dan kita boleh sama-sama kongsikan topik yang menarik pada hari ini. Okay? So, terima kasih juga sekali lagi sebab sudi hadir ke webinar kami yang bertajuk The Wow Factors in Event. Okay, so sebelum kita mulakan, saya nak ceritakan sedikit lah tentang program kita pada hari ini. So, program ini diajukan oleh UDC iaitu pelajar semester 5 yang mengambil jurusan Bachelor Degree in Event Management di bawah subjek EVM 603 iaitu Issues in Event Management yang dipantau dan juga di-assist oleh Miss Azura Nordin. Okay, so tujuan utama program ini ialah untuk kita nak bincangkan tentang, of course lah, the wow factors di dalam sesebuah acara ataupun apa-apa event. So the question is, adakah ianya perlu? Macam mana kita nak create dia? And apa risiko yang kita kena ambil? So, banyak kan question dia. So, isu-isu ni kita akan kupas dan juga bahas, akan dikupas dan juga dibahas oleh saya sendiri bersama-sama dengan dua lagi orang panel yang kita akan jemput khas. Dari mana? Stay tune. Dijemput khas pada pagi ini. Okay? So, sebelum saya kenalkan siapa panel kita yang pertama pada hari ini, saya nak pesan dulu kepada anda semua supaya kalian semua tunggu sehingga ke akhir program ini kerana di akhir program ini iaitu pada session yang ketiga nanti kita akan adakan Kahoot session di mana all of the audience akan menjawab Kahoot lah. So korang semua dah boleh prepare dan juga buat preparation untuk perhaps download ataupun dah get ready lah ni buka website Kahoot so that
korang semua bila keluar je session tu, korang dah boleh terus letak dia punya kod. Okay, so untuk pengetahuan korang, Kahoot ini bukan Kahoot biasa sebab kita untuk top 4 winners nanti, korang semua akan, untuk top 4 winners lah, mereka akan membawa pulang hadiah-hadiah menarik yang ditaja oleh Tough Gorilla Ventures, Kelly's Castle Malaysia, KL Hope On Hope Off dan juga Tourism Malaysia. Menarik tak? Menarik kan? Okay, so kalau korang nak tahu apa hadiah dia, Bat akan reveal from time to time, but for now, Bat akan reveal untuk tempat keempat dulu. Okay, so untuk tempat keempat, pemenang akan membawa pulang voucher meal daripada Texas Chicken yang ditaja khas oleh Tough Gorilla Ventures, 4 tiket kemasukan ke Kelly's Castle yang ditaja oleh Kelly's Castle Malaysia, dan juga 4 tiket Hope On, Hope Off yang ditaja oleh KL Hope On, Hope Off dan juga Tourism Malaysia. Menarik bukan? Menarik kan? Sebab Bat pun rasa excited ni. So korang rasa excited tak? Kalau korang rasa excited, ramai-ramai komen excited lah dekat situ. Kita nak tengok chat box ramai-ramai dibanjiri oleh komen-komen kalian. Okay, so seperti yang diberitahu tadi, kita ada menjemput 2 orang speaker lah yang sangat-sangat hebat, bukan kaleng-kaleng orang je. So bila kita sebut ada 2 speaker, bermaksud kita ada 2 session pada pagi ini. Okay, so siapakah jemputan kita yang akan menyempurnakan sesi pertama ini? Okay, beliau merupakan, boleh dikategorikan bagi saya lah beliau merupakan seorang superwoman yang merupakan peneraju pembangunan sukan Malaysia dan ahli pengasas Malaysia Major Events. Beliau mempunyai 15 tahun pengalaman di Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dalam pelbagai departmen. Kemudian beliau juga dikenali sebagai Sports and Destination Marketing Expert. Selain itu, yang menariknya tentang speaker jemputan kita ni kan, beliau mempunyai pengalaman yang sangat banyak dalam supervising banyak event-event yang besar dekat Malaysia ni, termasuklah Ironman Malaysia 2014 sehingga 2016, Xterra, FISE Extreme Sport 2014 and 2015, Muay Thai World Championship 2014, Table Tennis World Championship 2016, WWE 2015, Spartan dan banyak lagi. Nampak tak? Nampak kat situ Farahia Zaini, dia kata girl power, nampak tu. Okay, and then fun fact yang terakhir tentang panel jemputan kita ialah beliau merupakan founder kepada Tough Gorilla Ventures yang merupakan salah satu daripada sponsors utama program ini. Okay, so Tough Gorilla Ventures ni, untuk pengetahuan kalian, Tough Gorilla Ventures ni pernah organise banyak sangat event besar, termasuklah Run Kawi Virtual Run 2021, Langkawi Legendary Ride 2019 dan yang terbaru, paling latest ni ialah Langkawi Swimming Festivals 2021. Hebat tak? Nampak tak? Kita import orang yang bukan biasa-biasa tau untuk korang. So apa lagi? Korang boleh share ramai-ramai link YouTube ni so kita boleh tengok dan kongsi ilmu bersama-sama. Okay, so tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Miss Azura Zainul Abidin. Tapi sebelum tu, jom kita layan video Langkawi Swimming Festival 2021. Roll it!
Hello, Assalamualaikum, and good morning, everyone. I'm Azura. Waalaikumsalam. Thank you for the introduction, Patricia, and let's go straight to our topic today. Let me introduce my company, Tough Gorilla. Tough Gorilla Ventures. Why, at the first place, I choose Tough Gorilla to name my company. When it comes to events management, it's always man. I mean, event management in sport. So you need to be unique. You need to make sure that during the first meeting, people remember you straight away. That is how I come up with Tough Gorilla. You have to be big. You have to be tough. Even though you are big, you must be tough. You must be strong enough to be in the market. So that is how we come up with the name. And our aim and focus for Tough Gorilla is always in sport, be it sport travel or sport event management. Our focus is always on sport. So if you, I will introduce you to, share with you more on sport events that I've been organized and sport that I've been involved before. Okay, I don't have to introduce more about my company and myself as Patricia already did that just now. So what we have is we offer service travel for athletes. Like next slide. Next, service in cycling sport. I don't okay service offer travel solution, which I work with a few travel agent in Langkawi on bike handling at the airport, training safety with Marshal, bike mechanics, medic team, certified coaches. So this is the key element that you need to offer in cycling travel. Our next service is for swimming, like we offer water safety inclusive of kayak, jet ski, buoy marker, coach, and on-site medical team on standby. We also offer private swimming training, which a few of our client is VIPs. So our tagline for our swimming packages is "Swim your dream in any destination in Malaysia," because when when the swimmers can swim at one destination, it shows that the water is very clean. So it's part of the destination marketing as well. Then we also have other sport in our book. We have running, Muay Thai training, football travel, friendly competition. We can arrange also a very exclusive stadium visit. And at this moment, we do ice hockey as well. We do ice hockey management. So our current project is with JDT. We are now negotiating on football stadium visit, and also we are handling the JDT team. We manage JDT ice hockey team, so not JDT football. So if you know, JDT venture into a different sport now called ice hockey. It's very niche in Malaysia. So it's very exciting actually. You can catch the team during upcoming league called Weekend Warrior League in Sunway. So okay, let's talk about our past event. When I started Tough Gorilla in 2017, we organized Kids Eco Dash. I don't know why the PowerPoint lari sikit, maybe in different format, but I can share with you guys later. We started with Kids Eco Dash in 2017. It's very niche because kids event memang tak banyak kat Malaysia. Everyone focus on adults running. So we venture and it's turned out very, very good. It's sold out. We do like 2 event in 1 month. This is our test event and it was successful. So we are now, after the pandemic, looking for a new date to host another kids event with the same brand. And basically this is the
event at Taman at Taman Botani Shah Alam, or dulu kita panggil Cahaya Sri Alam, something like that. And it's very difficult to organize kids event during this pandemic, but we are trying to find the best formula for this very soon. If the school can start, so the kids have right to be on the field and runs like adults also. And in our second event, our second brand in Tough Gorilla was Ocean Man Langkawi. It was held in 25th November 2017 and 1st December 2018. I would say this is my first international event that I beat and organized myself. Usually, when I was in my SEP, Malaysia Major Events, under my SEP, I bid and I negotiate. Then when I close the contract, someone else will take over the event and runs it. But for this, I started from zero and I organized for 2 years. So we went to sign the contract in London during World Travel Mart in 2017, and I came back. I just ran the event in December, end of November, and yeah, we start small with about just 200 swimmers, and we have blind swimmers. We have a few international. Athletes as well. We start small because you know why, swimming is very niche, very niche events in Malaysia. Not everyone can swim in the sea. You can swim in the pool, but the atmosphere is so different when you swim in a sea, and the distance is quite long. It's 2 kilometer, 4 kilometer, and 8 kilometer of swimming distance. So this is our news coverage for Ocean Man Langkawi. And then the photos of Ocean Man, and of course the medal. I have you can go to Ocean Man Langkawi Facebook to know more about this event. In 2019, I have decided that, I will continue with Langkawi half marathon later. In 2019, I have decided to stop Ironman brand. I don't want to pay them the right fees anymore, and I want to run my own event. So I created another event called Langkawi Swimming Festival. Before I jump into Langkawi Swimming Festival, let's finish this Langkawi Half Marathon first. Langkawi Half Marathon in 2018 is a physical event. It's inspired by Tengku Laksmana Kedah, Ibni Sultan Salahuddin, the son of Sultan Salahuddin, because he wanted to have a running event in Langkawi Island every year. So he loved running and cycling. So he said like we should do a marathon in Langkawi. We started with half marathon first, of course, like we should do like Bali, because Bali have Bali Marathon sponsored by Standard Chartered yearly in October. So we want to have the same running event in Langkawi, but of course our hurdles after 2 years in a row, after 2 years of running a physical event, we are facing the pandemic. So in 2021, we organized the online event called Langkawi Virtual Run, just to keep the brand running. So yeah, there's Langkawi Half Marathon, Ocean Man Langkawi, and my briefing to Raja Muda Kedah, and this is running behind the airport of Langkawi. Who have been to Langkawi, you can imagine running at Chenang area at the airport. The atmosphere, the wind are very nice, because this is a sunset run, we call it.
Yeah, we received 1,500 participants for this. It's a lot for Langkawi. So another major event for me in 2018 was Xterra Malaysia. This is a US brand, and it's sponsored by Desa Rukos, and we managed to get about 1,000 participants. And for Xterra, it's duathlon, it's run, bike run. We skip the swimming part because of it's Desaru. It's very tough to swim in Desaru. So this run bike run is on off track. I mean, this is not running on the tarmac, but this is off track or off-road track, not a tarmac track. So it's different from Ironman or any other duathlon that you used to join. So our event usually we will have exposure, the TV exposure, the media exposure, which is very very important, as well as social media. And this is the photo of Xterra Malaysia. Like I said, it's off-road triathlon, off-road duathlon, because Xterra you can have as either duathlon or triathlon. But if you go to US or Australia, it's always be triathlon. Um, and this is the fact that we have to know that if you ride a mountain bike and also running off-road, this set of athlete they don't really into swimming, so it's different. Kalau you buat like macam Powerman, the duathlon is a road bike event, and road running, they are into swimming because that is their preparation for Ironman. So Xterra market is a bit different from what you used to see in Malaysia. So it's a bit, that's why the number is low compared to triathlon. And this is the aerial view of the events at Desarukos. We just newly opened when we did this event in 2018. A few photos from the events, and then in 2019, I have Legendary Ride, which we already have the date for 2022. Also, I would love to see some of you in Langkawi in September. And we will be announcing soon the event in Langkawi. Legendary Ride in Langkawi was a successful event with 1,500 participants. We don't have any major complaint of this event, even though this is our first cycling event. And it was in September, and we would love to keep the event always in September. So because this is what we call homegrown events. So the most important things in event is, if you want to have it yearly, you have to fix the date. Means if you decided that the event will be in second week of September, every Saturday second week of September, every second Saturday of the month in September, you have to fix every second Saturday of the month of September every year. Do not tahun ni I've decided nak buat March, and then the following year I nak buat September. No, it doesn't work in events. So kalau you nak betul-betul buat satu homegrown event, your own brand, you need to keep the date, I mean standard. So jangan nak next year suka hati you nak buat bila-bila apa semua kan. So that is one of the key element when you grow your own brand. So that's why I keep the event in September. Second Saturday of September every year. So this is Langkawi Legendary Ride punya photos of the day on the event. We have a professional marshal. Kalau you tengok event yang ada marshal macam ni, usually litua sahaja. Kalau you tengok RHB ride ke apa kan, marshal dia memang akan naik motor kapcai je. Tapi for me, head marshal mesti naik motor yang macam ni, yang pantas untuk clear jalan apa semua. Not every event organizer of cycling will provide this type of marshal except for litua. I mean, bila I bercakap dalam konteks Malaysia lah.
So a small thing that count in event, sekecil-kecil hal Marshal pun, kalau setengah orang nampak kecil lah, tapi for me Marshal is very important. I'm very detailed. So we have like 5 marshal yang akan ride motorbike macam ni. Kita ada marshal yang untuk sweep semua orang yang lambat ke apa semua pun akan on motorbike macam ni. Of course backup by Kapcai punya marshal. Why we need superbike yang CC besar? Sebab we need them to clear the road dengan bantuan polis dan juga pihak berkuasa. So lagipun event you akan nampak gah dengan marshal yang macam ni. So yeah, this is participant feedbacks on our event in 2019 and we can't wait to have it in 2022 after if we unable not fail or to organize in 2020 and 2021. So this is our client, projects and event. We JDT is our client at this moment, and we have Langkawi, which is right. Our client is Tengku Laksmana Kedah. He owns the brand, and we run the event for them. And our client for training include our handsome Minister of Health, our Minister of Finance. Unfortunately, they are busy at this moment, so they don't train for 2 years already. We hope to see more clients coming for a special training in Langkawi. So this is it's in September. You can see our client for training in the next slide. We have a special training at SIC, means cycling, which include Tan Sri Mokzani, Tengku Laksmana Kedah, and a few of their friends at Sepang International Circuit. We book for 2 hours, and we organize cycling events among their friends in September, and I have one more event. It was in November. It's a private with Tengku Laksmana Kedah and MSN Negeri Kedah. So this is among the events that we do based on our events and training that we do based on the client request. We are exclusive, focused, and committed in our delivering. And for the one that we don't have in this slide is Langkawi Swimming Festival. So I would like to highlight on this event later and share my experience with you guys on this Langkawi Swimming Festival. How I changed my mind from an international brand into a local homegrown event that I created myself. So you have seen the video of Langkawi, the backbones of the one who set up the events of Langkawi Swimming Festival. That is my own brand, which I don't have to pay any ride fees to Oceanman. We have a slightly different distance, like 2 km, 4 km, and 8 km. So we have the same impact, and it's growing for 2021, the recent event, compared to the previous event that have been organized under Oceanman brand and also my own brand in 2019. For 2021, I would say the numbers of first time swimmer of sea swimmer is growing. We have about 50 new first timer in our event in December last year, in December 2021. So the event is growing, and the number is there. And why I choose to drop Oceanman is because I can create my own wow factor of the event that I need to pull the crowd to swim, to come, to register, and to pay me to be there. So you can ask me later why what is needed, the difference in between the Oceanman and also my own brand called Langkawi Swimming Festival, the local homegrown.
the wow factor that I will list out later during our Q&A with our moderator. So thank you for listening, and I hand over the floor back to the moderator. Waiting for the Q&A session next. Thank you so much. Alright, thank you so much Miss Azura for the great sharing session. So nampaknya kita pun dah nampak yang Miss Azura ada create so many powerful event dekat Langkawi. Okay, so maksudnya I'm totally impressed. So saya pun rasa para audience pun of course totally impressed with you. So by the way, sekali lagi Miss, hello and apa khabar? Miss sihat? Baik. Okay, so Miss, since kita kan sekarang macam tadi Miss ada sebutkan, kita nak teruskan dengan Q&A session kan. So tadi Miss ada sebutkan tentang kita facing pandemic, betul tak? 2 tahun. So no physical event. So maksudnya, so the latest one is Langkawi Swimming Festival, betul? Yes, correct. Okay, so Langkawi Swimming Festival. So maksudnya untuk tahun 2022 ni, Miss ada apa-apa event yang dah di-bid ataupun yang akan plan untuk dibuat pada tahun ini? Yang the latest one lah. Okay, tahun ni we have the date in December already for Langkawi Swimming Festival. Kita akan buat pada 4 Disember 2022. Dan untuk Langkawi Legendary Ride, kita akan buat in September, which is I will announce the date once I get the approval, but it will be on the second week of September. Then I have a few more events in the pipeline for the kids as well, and hopefully because I need to see the school trend first, then I can only announce the kids event. Because di musim pandemik ni kita tak pasti what will happen next. Tak pasti apa akan berlaku esok ataupun petang ni. Memang tak ada jaminan. Jadi you kena betul-betul alert to the situation and you kena adapt. Alert and adapt. That is the key words in doing business for events. For event at this current moment. Oh. Yeah. So but for sure untuk event yang cycling, kalau it will be in September, and event for swimming will be in December. That's the date that I've locked. Yeah. Alright, so kita back to our webinar topic, which is the wow factors in event. So saya nak tanyalah pendapat Miss sendiri, apakah maksud wow factor, definition daripada Miss sendiri, dan juga adakah setiap event tu kita perlukan wow factor? Yeah, okay. Every single event yang you buat, I maksudkan macam ni tau, event yang event sukan, saya dalam konteks sukan, dalam konteks running, swimming, anything to do with sport, dia ada dia punya identiti tersendiri. So you kena cari wow factor. Wow factor sebab kalau running kan, semua orang berapa running event in the market? You have Standard Chartered, when you have a Standard Chartered marathon in Malaysia, KL Marathon, is a homegrown event yang memang dah, kat situ yang premium, I would say. Everyone look forward. Tapi kalau you nak buat another marathon event, you need to be unique. So apa keunikan you, the wow factor to pull the crowd. So for example, when we did our first Langkawi in 2018, we want to have a sunset event. The destination will be the pull factor for the crowd to register, because you know what, the uniqueness of the event will influence the people to pay, register, and come, travel, to spend money. That is why the key element of the uniqueness of the event is very important. So contohnya, you buat running event, you boleh run dekat mana-mana, tapi apa keunikan running Langkawi? The sunset, the view, the wind, the party at the end of the event with your friends. That is something yang I tak letak kat dalam
presentation sebab yelah kan company profile kan, kadang-kadang you hantar tak tahu kat mana nanti. Yeah, I share with you guys because I am sharing, this is a sharing session. So you kena cari uniqueness of your event. So Langkawi kita buat ada live band. Lepas event kita buat the start and finish dekat the first event lah dekat hotel. Lepas tu belakang sana ada live band. So it's party. I mean, yelah sebab lepas running you nak buat apa kan, mestilah nak lepak dengan kawan-kawan apa semua. If you can't do that in KL because of it's overcrowded and whatnot. So that is the wow factor, the uniqueness of the event that kita impose and kita create dekat Langkawi. Kita tak buat macam Standard Chartered you start running at 4 o'clock in the morning kan. For Langkawi half marathon we start running in the evening. Siapa pergi dekat pulau pagi-pagi nak pergi holiday, nak bangun subuh-subuh kan. Betul-betul. That is the element, the creative side that you have to be detailed. Macam mana nak attract orang. I see. So maksudnya wow factor ni untuk Miss, benda ni ikut trend semata ataupun benda tu ikut keunikan? Macam tadi Miss kata ikut keunikan event tu sendiri kan. So benda ni kita kena perlu ikut trend ataupun benda tu general. Kita just kalau benda tu rasa unik, kita jadikan wow factor. You kena ikut trend to be relevant. Okay? You kena ikut trend to be relevant. At the same time, you kena unique to pull the crowd. So you kena blend semua ni untuk jadikan satu event. You kena ikut trend to be relevant. Like I said, macam contohnya lah kan. Katalah in 5 years time, running is no more relevant. People now focusing on cycling. Takkan you still nak pulun buat yang the running event, but might as well you focus on something in trend. So you need to follow the trend to be relevant. You need to be alert on the current trend. But when you want to organize your own event, you have to be unique. Okay, I bagi you satu example lagi kan, since we dah touch this question. Why from Man Langkawi, international brand yang ada in many countries, which is more than 10 countries, I moved to my own event called Langkawi Swimming Festival, because when I organize, the impact is the same. Because for Ocean Man, dia bagi kita standard order je. You kena follow these rules, certain rules macam ni to be part of our brand. Then I have to pay Ocean Man the right fees, then I can use their brand. Tapi dekat event dia tak ada lepas event makan. I mean, we call it recovery area. Recovery area tu we serve like a buffet. Dia tak serve tau. So nanti in next event, in next video, you will see apa yang ada dekat Langkawi Swimming Festival. Untuk Ocean Man, dia tak ada guideline untuk bagi proper medal, proper plug tau, yang macam tempat 1 sampai 10, tempat 1 sampai 5, dia tak ada. So dekat satu komen dekat dalam Ocean Man Langkawi tu, ada participant yang pergi World Championship dekat Dubai saying that Langkawi Ocean Man punya trophy is better than Dubai World Championship Ocean Man. So I tengok bila ada banyak kekurangan yang I nak kena top up daripada international brand, might as well I do my own brand. So the uniqueness of my events yang I dah created, yang I ada put on add on value dekat Ocean Man punya brand tu, I carry on to Langkawi Swimming Festival. I jaga safety. I jaga safety of the event, which is very important. Kayak and kayak, boat, bomber, everything. And then lepas event tu, I bagi food sebab semua orang lepas swimming lapar. So, I punya buffet line tu, lepas tu dia orang lepak dengan kawan-kawan, compare dia punya timing masa swimming apa semua tu. It's buat like macam a reunion for them as well. I dah buat daripada first event sampai, daripada Ocean Man sampai my own brand called Langkawi Swimming Festival. Then I can see this is the uniqueness of my events. Kalau you pergi swimming event yang lain dekat Malaysia pun, you takkan dapat macam tu. You can go to PD Swimathon, you can go to Kapal Semarang. They don't have what I offer in the event.
So that's why I maintain quite a good numbers for 3 years, 4 years in a row. I see. So maksudnya itu kira trademark event-event Miss lah, betul tak? Lebih kurang lah. Yeah, I Sort can of. say that lah. Sebab macam cycling event, I punya Langkawi legendary ride, lepas event, it's not tapau food tau. It's a Okay. buffet. I see. Spaghetti, nasi, lemak and So biasa orang akan just tapau and bagi je kan dia sebab akan malas bagi pack nak. food kan. Tak, I punya buffet. You boleh makan dan lepak kat situ. I see. Okay, sebenarnya Miss, saya ada banyak lagi soalan nak tanya tapi itulah Okay. sebab masa kita pun macam agak terhad. So kita nak teruslah ke ending session ni which is Miss ada apa-apa pesanan tak yang Miss nak sampaikan since tak silap saya rata-rata yang join kita punya webinar ni merupakan pelajar event management sendiri. Jadi Miss ada pesanan terakhir tak? Pesanan terakhir Miss ada apa-apa pesanan tak untuk mereka? Macam tu. Okay. Kalau you in event business, benda yang paling you kena pegang adalah adapt and adapt to the current trend and maksudnya you kena adapt and alert to the current trend, then you easy for you to plan. Sebab kalau you tak adapt dengan situation sekarang macam pandemic kan, you masih berada di, berfikiran before the pandemic, you tak boleh adapt to the situation dan you tak boleh moving forward. Contohnya, macam mana I berani organize Langkawi Swimming Festival 2021 during the pandemic. I announce masa event tu, just nice government nak bagi permission, which ramai lagi event organizer don't dare to take the risk. I'm taking the risk. I want to organize and I adapt the event to the current punya lifestyle. So kita buatlah semua. Everyone yang nak masuk ke dalam area yang kita cordon, kena buat COVID test. I have to make sure that everyone is negative. Alhamdulillah, after 2 weeks of the event, tak ada siapa pun positive coming from our event. And then kita buat SOP and we change a lot of things. A bit tough to communicate with the contractor, to communicate with the team, to make people, even athlete pun masa mula-mula ada yang marah because I nak kena buat RPK, I nak kena buat saliva pun kadang ada juga yang mungut kan. Tapi when they come to the event, when they see how hard we work to ensure that everyone follow the SOP, at least pakai mask lah within the area. And yeah, we managed to pull out the event, I would say, successfully during the pandemic. So I'm trying for next with the kids event and inshallah cycling event in September. I see. Alright, so apa pun good luck Miss. Relevant tak bagi good luck kat Miss? Relevant lah kan? Saya akan bagi good luck dekat Miss. We need all the luck at this moment. You need all the luck, Everyone yes. needs the luck. So good luck Miss for your upcoming events. So sekarang ni kita dah ada di penghujung session 1. So maksudnya thank you again Miss for the sharing session. Input ni you guys cannot have this input dekat mana-mana event for free. Tapi sekarang ni kita Udisei bagi for free tau with you guys, pengalaman-pengalaman daripada Miss Azura dan sebagainya. Okay, so sekarang kita nak open Q&A session bersama dengan Miss Azura kepada audience kalian yang lain. So kalian boleh letak apa-apa soalan di chat box dan insyaAllah saya akan baca satu persatu. Okay, so sekarang ni saya ada soalan yang pertama daripada Muhammad Saifullah Muhammad Taib. Okay, so Muhammad Saifullah ada tanya, can I know cost for Marshal? Okay. Muhammad Saifullah, cost for Marshal ni dia ada banyak jenis. Dengan apa jenis kenderaan yang dibawa, apa sijil yang dia ada. So, it can be from 100 to 500 or from 70 ringgit to 500. It depends on dia punya task juga. Sebab contohnya bila I buat Langkawi Legendary Ride, I have 3 distance, 30 km, 60 km and 100 km. So I pay Marshal depends on dia punya duty and also dia punya certificate. Sebab I don't take Marshal yang
Biasa-biasa. Yang because Marshal nak guide dalam salah satu course tu, you Aha. kena ambil Marshal yang berpengalaman. So Marshal punya rate memang different. It can Oh, be maximum to ada pernah for 1,000 pun kalau lead Marshal for one day? for one day. I Because you see. know what, but it depends. Sebab tu I cakap depends. Sebab dia ada cert dia. Kalau kata cert dia daripada UCI, Mhm. dia dah pernah pergi UCI punya kursus ke apa semua, it can Mhm. be that expensive. Oh, Ah, I see. Okay, so Muhammad Syaifullah, rasanya soalan tu dah terjawab. Bagi saya dah terjawab. sorry, I tak boleh nak bagi you exact amount. I see. Tak apa, Ah, tak apa. It's okay. Okay, so next question daripada Cik Nur Farhikah. So, Miss rasa kalau organize event, kita memang kena pertimbangkan kewangan ke? I mean, adakah kewangan itu merupakan isu utama yang perlu dirisaukan? Kalau tidak, apa yang perlu kita fokuskan dahulu? of course lah keuangan, darling. Kita bukannya charity. you know, in any event means business tau. For me, this is my business. So, I look into the financial part dulu before I announce. Let's say for example kan, I dah buat calculation berapa I nak charge satu participant is based on the total cost. I nak divide dan kata maximum capacity I berapa dan maximum participant I berapa for me to reach the break even. Okay, once I dah calculate, I confident I boleh dapat break even, whatever that come after my break even numbers will be my profit already. So profit will come from the sponsorship and whatnot. So there's a lot of element, sumber pendapatan kepada event tu. Jadi sebelum you announce any event, apa benda pun you buat dekat dalam business you, not only in events, in any business, financial calculation is very crucial. So kalau you dah calculate, you tak boleh kata kalau you cannot reach the maximum punya numbers, you tak boleh break even, you jangan buat. You don't even announce, jangan mula with hope like macam, oh nanti kita akan dapat sponsorship daripada sini apa semua. Then no Ah, such thing. Ni Malaysia dik. so Ni risky. kita Faham, faham. bukannya negara bersukan ni. Betul-betul, faham, faham. So money is everything. Dengar tu Cik Nur Fahika. Okay, so Ni saya rasa business. betul, this is business. This is Malaysia, Cik. Okay, so terima kasih Miss for the sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih for the sharing session. Terima kasih juga sebab sudi menjawab soalan-soalan daripada para audience. Malangnya kita dah sampai ke penghujung session. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak for the great session dan juga pengalaman yang sangat-sangat tidak ternilai. So saya pun rasa seronok dengar daripada pengalaman-pengalaman Miss. Hope to see you again in the next webinar perhaps. So thank you very much Miss. All right, thank you. Thank you for having me around. So, if you have any question that you want to ask me about my past event that I've negotiate for the country during masa I masih dengan government of Malaysia, feel free because I think the organizer have my numbers. I'm willing to share. And if you want to become my part-time crew in management also for my next event, just drop me a message. Alright, Yeah. Miss. Thank you very much. Okay, so everyone, kita dah berakhir di session yang pertama. So before we move on to the next session, we will have a short break. So kalian jangan ke mana-mana. Kita layan dulu video daripada penaja kita. Thank you. Juki, juki.
Hello everyone. So terima kasih kepada yang masih setia di sini. Tadi pun saya ada nampak ada RV Vivian. RV Vivian kata, "Ush, lagu buat rindu nak melancong. Lama lagi ke cuti?" Macam tu. So nampak meriah chatbox kita. Okay, sebelum kita mulakan dengan second session kita ini, Ban nak reveal hadiah untuk top 3 pula Kahoot winners. Tadi Ban dah reveal hadiah untuk tempat keempat. So sekarang Ban nak bagi tahu tentang tempat pertama, kedua dan juga ketiga. So basically mereka akan membawa pulang hadiah yang sama. So kalian ready tak? Nak dengar apa itu hadiah? Kalau ready, bolehlah komen-komen katakan yang kalian ready dan excited. Sebab Bat pun sekarang rasa sangat excited. Kenapalah Bat jadi moderator? Sebab kalau Bat tak jadi moderator, Bat boleh dah join Kahoot session tu. Sebab hadiah dia sangat menarik, okay? So, tanpa buang masa. Okay, so untuk top 3 Kahoot winners, mereka akan membawa pulang sebuah merchandise daripada Starbucks Malaysia yang ditaja oleh Tough Guerrilla Ventures. Kemudian 4 tiket masuk ke Kelly's Castle yang ditaja oleh Kelly's Castle Malaysia dan juga 4 tiket KL Hope On Hope Off yang ditaja oleh KL Hope On Hope Off dan juga Tourism Malaysia. So nampak tak menariknya? So kalian semua dah boleh get ready, buka Kahoot punya website dan sebagainya sebab habis je session 2 ni dan kita ada short break, kemudian kita akan teruskan ke Kahoot session. Alright? So, jom kita teruskan program ini dengan speaker jemputan kita yang kedua. Sebelum Bat bagi tahu nama beliau, Bat nak share jugalah fun fact tentang beliau. Sama juga macam tadi panel pertama, Bat nak share sekali lagi tentang panel kedua. Jadi beliau mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun, lama tu, di dalam industri pelancongan dan hospitality, manakala another 20 years di dalam bidang pengurusan acara dan seni kreatif. Nampak tak? Macam tadi Bat cakap, kita tak invite orang yang biasa-biasa. Kita tak main biasa-biasa, kita main yang luar biasa. Okay? So, selain itu, beliau juga merupakan pengarah urusan di Lee Shuttle Event Sedia Berhad, pengarah urusan bagi 1108 Hotel and Resort Sdn Berhad yang berada di Tapah dan Sungai Perak, Pulau Tioman Pahang, dan juga another 2 cabin yang bakal dibuka di Tasik YDP, Slim River dan Ujana Mualim Tanjung Malim Perak. Dan beliau juga merupakan pengarah urusan bagi sebuah custom cafe di Tapah Perak. Bukan biasa-biasa. So the best part about him dah kantoi pula. The best part about him ialah beliau juga merupakan pengarah urusan di Kelly's Castle Malaysia dan juga pelopor Dark Tourism di Malaysia. So, tanpa membuang masa, dijemput Encik Zamari Haji Muhi ke stage. Alright, Assalamualaikum Encik, apa khabar? Waalaikumsalam. Okay, so Encik, sebelum saya difahamkanlah sebelum kita mulakan session ni, tak silap saya pihak Encik ada sebuah video, betul tak? Yang nak dikongsikan bersama audience kita. Ya, silakan Betul? Mbak. Alright, so roll it guys.
4, 5, 6, 7. Oh my god. Aduh, seram. Terkejut saya. Terkejut saya. Siapa yang tutup mata? Nampak tak ramai yang kata takut-takut semua ni, cik. Okay, so cik, kita teruskan dengan Q&A session. So, cik ready? Hi, Bat. Hi. I'm ready, tapi terutamanya allow me, izinkan saya Okay. memberi ruang sedikit untuk berterima kasih kepada UiTM, UiTM, pada Bat, Amirul dan sahabat saya Zulhelmi yang sudi menjemput saya. Alah, kita ni biasa-biasa je sebenarnya, Bat. Ada lagi orang lain yang hebat. Cuma apa yang saya cuba nyatakan di sini, terima kasih atas ruang dan peluang yang diberi untuk kita sharing, lebih kepada sharing pengalaman saya daripada mula saya menganjurkan acara. Saya daripada tourism industry way back 1987 hingga saya buka Le Charter Event dan sehingga kini saya masih lagi menjalankan perniagaan atau bisnes yang related dengan tourism di negeri Perak. That's why banyaknya di Perak aja kan. Salah satu dia adalah Kelly Castle. Jadi terima kasih sekali lagi UiTM. Terima kasih lagi kepada Faculty of Business for inviting me today so that kita boleh share. Pada yang mereka behind the scene, please pop up, ask me if you want to ask anything, no problem. Tak perlu bayar. Mantap, nampak tu. So, kalian semua kalau ada nak tanya apa-apa, kita akan ada Q&A session selepas ini. So, sebelum tu kita akan teruskan dulu dengan Q&A session saya bersama dengan Encik Zamari. So, soalan common lah untuk webinar sekarang-sekarang ni kan, Encik Zamari. Kita tahu negara kita baru je masuk fasa endemik lepas hampir 2 tahun tak silap saya, pandemik COVID-19. So sebelum kita mulakan dengan topik utama kita iaitu the wow factors dan juga tentang dark tourism itu sendiri, boleh tak Encik kongsikan dulu perkembangan bisnes Encik Zamari ketika ini? Okay, terima kasih Bat. Terima kasih dan a good question. Seperti yang kita tahu, not only Malaysia, the whole world was badly hit 2 tahun lalu dengan pandemik COVID-19. Begitu juga dengan aktiviti dan perniagaan saya, di mana kalau dari sudut accommodation services memang totally out. 4 of my outlet memang tak ada orang langsung duduk. But we still have to maintain the staff, we have to maintain the cost and everything. So berbalik kepada event pula, we cannot do event. Physically, we cannot do event yang mana memang arahan daripada KDN dan kerajaan Malaysia, we are not allowed to organize anything. Even Kelly's Castle pun, for example, I take as example, we are asked or instruct to close. Kita tak boleh buka. Very badly hit. Even last year pun kita mula PKP 3 di mana March kita mula lock down and then October 1st only kita buka. Jadi 7 months totally tidak ada apa-apa. Jadi untuk jawapan tadi macam mana saya menghadapinya, walaupun perit kita terpaksa bear the cost, tak boleh nak berhentikan staff, elektrik, everything, utilities kena bayar. Tetapi apa yang saya ambil pendekatan ketika itu, we are using the virtual experience online. Saya menggunakan ruang virtual tour atau virtual experience ni. Saya bekerjasama dengan a few organisations such as Tamu Asia, MPC dan lain-lain juga Tourism Malaysia. Kita mempromosikan event produk saya melalui virtual experience online. Di mana baru-baru ni kita dah buat juga online night tour of Kelly's Castle. Alhamdulillah, the response is good. My reach is about 15K. And then yang datang sendiri experience the live virtual experience tour tu more than 1,500. Itu yang saya buat. Saya terpaksa macam kita keep reminding people about the branding of our product.
I see. So maksudnya ada banyak apa orang kata backup plan jugalah yang pihak Encik Zamari dan juga tim buat. So tadi kita dah tengok video daripada Kelly's Castle. So tadi at the first of the video kita dah nampak the definition of dark tourism. Tapi saya nak tanya sendirilah dengan Encik Zamari kan. Sebenarnya maksudnya okay ada definition tapi kita nak tahu lebih lanjut. So apa sebenarnya dark tourism ni? Boleh Cik Zamari kongsikan tak? Okey, terima kasih. Sebenarnya dark tourism ni dah lama, dah ada di luar negara memang dah lama. Cuma di Malaysia ni baru ni kita nak brandingkan, kita nak uplift the product, such as one of the niche market di dalam pelancongan tourism. Cuma tinggal lagi pada saya definisi yang sebenarnya adalah kita mengeksplorasi, kita mengalami kewujudan entiti ataupun paranormal pada waktu malam, tetapi dalam ruang lingkup yang selamat, terkawal, dan kita tidak nak mengubah akidah orang, dan the whole thing adalah dalam aspek pelancongan yang mana bukan saja sesuatu destinasi itu mendapat keuntungan atau benefit, tetapi the community based tourism, the spillover of the pelancongan itu dirasai oleh mereka, terutamanya kata contoh kalau orang nak datang untuk the dark tourism, so mereka akan menginap di hotel, mereka akan juga makan atau mereka akan juga beli cenderahati. So it's all about, for me, it's all about community based tourism, but fokus dia kepada dark tourism, especially for those yang memang minat untuk mengalami keadaan di waktu seram atau malam. Oh, okay. So maksudnya lain daripada yang lain dark tourism ni. Kalau saya tak berani. Kalau saya lah, kan. Tapi, Okay, yang okay. tadi dalam video tu, dalam video tu, towards to the end tu, candle tu, is a real, ini bukan edit, bukan apa, is a real session yang kita captured 2:30 in the morning by one of my friend who called the entity, if you are there, if you are here, please show to me. And he count by numbers of 7, suddenly one of the candle was slapped by someone, and it's a real, it was captured inside Helen Room di dalam Kelly's Castle pada 2018 tak silap saya. Ya. Nervous saya. Memang orang rasa. Tapi okay, so maksudnya konsep ni, kita dah nampak dah konsep ni lain daripada yang lain. Tapi bagi pendapat Encik Zamari sendiri lah kan, apakah kelainan konsep dark tourism ni sendiri dengan konsep-konsep event tourism yang lain? Walaupun actually dekat Malaysia tak silap saya lah, kalau untuk dari segi pembelajaran, event tourism memang tak ada untuk belajar. Tapi kalau untuk acara ataupun event-event ada, cuma tak banyak. Jadi apa beza dark tourism ni dengan event-event tourism yang lain? Okey, terima kasih sekali lagi, Bat. Saya memang asalnya dari dulu penganjur acara. Ya, seperti Cik Azura tadi, daripada Tough Gorilla, and dia lebih kepada mungkin exposure dia semasa di pekerjaan yang dahulu dengan mindset, dengan tourism. So dia menggabungkan tu dan dia buat sport tourism. Sport tourism and mines are two different segment yang berada di dalam penganjuran acara. Apa yang saya involve sekarang sehingga kini adalah acara-acara yang terlibat langsung direct di dalam pelancongan. Because saya aktif di dalam pelancongan negeri Perak, di mana bukan saja dark tourism yang saya cuba exposekan, kita juga sering menganjurkan acara-acara seperti contoh dia Kelly's bertanjak, bermakna every year sudah 3 tahun pada 16 September kita buat acara 1 hari, 2 hari untuk mereka datang bertanjak dan mereka menyaksikan apa sahaja elemen seni Melayu, di mana ada tarian, dia ada silat, dia ada craft tangan, semua related dengan tanjak. Mana dia adalah event warisan. Dan the beauty part of it, bukan saja orang Melayu datang ketika event kita. Chinese datang pakai tanjak, Mak Saleh datang pakai tanjak. So inilah yang cuba kita
wow kan faktor ni dalam acara. Pada saya, wow faktor tu adalah penting. Kerana kalau event kita biasa-biasa je, berapa orang nak datang? For example, saya punya baby adalah Pekan Kartun ya. But Pekan Kartun kita dah menganjurkan 7 tahun. Dan wow faktor dalam Pekan Kartun adalah gabungan kita mengumpulkan pekartunis lama yang baru macam Datuk Lat, Miza, Ujang dan bla bla. So selain daripada tu, apa yang wow factor berada di dalam Pekan Kartun setiap tahun adalah, contoh, kita buat 24 hours comic drawing challenge, 24 hours daripada pukul 12.30 hari sampai 12.30 hari besok di dalam Istana Kelly Kasih yang Berantu, contoh. This is the wow factor yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita kreatif, so that dia akan menggamit lebih ramai peserta dan juga pengunjung sendiri. I Itu dia. see. So maksudnya tu macam tapi ya bagi Encik Zamari lah kan, dark tourism ni sebenarnya dia trend semata-mata ataupun memang itulah apa orang kata background, maksudnya orang sebut Kelly's Castle orang tahu dark tourism. Macam tu. Okey, sebenarnya dark tourism ni dia di satu Malaysia ada. Kita baru. Dia sebenarnya dia bermula pada 2009 ketika kami dijemput oleh Tourism Malaysia untuk memberi perkongsian bersama dengan 400 lebih online. Ketika itu kita masih lagi dalam MCO ataupun PKP. Kami dijemput untuk memberi perkongsian di dalam apakah itu dark tourism yang berada di dalam Kelly Castle kepada 400 lebih peserta patah yang berilmu pejabat di Bangkok. Jadi bermula pada situ kita aktifkan lagi dark tourism ni. Seperti yang saya nyatakan, pada saya matlamat dia adalah mungkin BAT tak berani datang malam. Jadi BAT akan datang waktu siang. Saya untuk pengetahuan BAT di Perak, saya jaranglah kepada macam Azura dia harus memikirkan margin ataupun profit untuk menganjurkan acara. Pada saya pula berasingan kerana pada saya tidak fokus terlalu kepada profit making, sebab as long as saya dapat cover cost penganjuran acara saya, is good enough for me. Tetapi keuntungan saya adalah daripada branding exposure, publicity of Kelly's Castle dan produk pelancongan negeri Perak. Dan yang keduanya, pelancong tu akan datang lebih ramai lagi kepada negeri Perak. Itu saya punya fokus. Jadi berbalik pada dark tourism tadi, memang sekarang ni trend is coming. Dan kami punya perancangan, bukan saja di Kelly Castle. Untuk pengetahuan BAT, di Sabah juga banyak produk dark tourism. Di Kedah juga ada, di Langkawi juga. Even Dayang Bunting, Tasik Dayang Bunting adalah salah satu produk pelancongan di Pulau Langkawi. The beauty part of Tasik Dayang Bunting, pada waktu malamnya, there's a dark tourism over there. Jadi ini yang kita nak combinekan. Saya sedang usaha untuk mengcombinkan setiap negeri akan ada satu atau dua dark tourism destination. Again, erti kata dark tourism ni kita berada di lokasi yang selamat dan ianya boleh organize dengan baik. Dan dia tidak ada dan kita kawal dia dengan baik dan dia akan membawa benefit kepada the whole community based tourism. Okay, I see. Jadi soalan last saya, ni last untuk sebelum kita ada satu lagi video tau kejap lagi. Macam kita tahu, tak semua orang dia ada minat dan apa. Ada dengar ke? Ada okay, dengar. Sorry. Ada masalah teknikal sikit Cik Zamari. Alah, tak dengar. Hello? Aduh. Dengar ke? Ya, dengar. Cik Zamari kita ada dengar. Saya tak dengar lah. Saya kena masuk balik. Boleh. Tak apa. Ya, saya masuk balik.
Alright guys, so sorry for the technical issues. Nampak seram. Jadi seram pula jadinya. Okay, so kejap lagi kita akan ada video bersama dengan Kelly's Castle sekali lagi. So perhaps our crew boleh roll it. Ingin kongsikan kepada anda satu bingkisan yang agak istimewa apabila Spooky Toon, iaitu pameran lukisan hantu yang berlangsung di Kelly's Castle. Alright, welcome back Cik Zamari. Tak apa. Biasalah tu technical issues. Bukan salah you all. Saya Oh. punya ni ada orang minat sangat. Call saya banyak kali. Saya even though saya cakap saya tengah online dengan Bat ni kan. Tengah bercerita dengan Bat kan. Okay. So, kita teruskanlah Cik dengan video seterusnya sebab video pula. Tadi kita dah tunjukkan video yang kedua daripada Kelly's Castle. Ya. Yang tentang video kedua itu. So, kita nak teruskan dengan soalan seterusnya. Saya nak tanya last question tentang dark tourism ni kan. Okay, macam tadi kita tengok dekat komen. Ada yang kata takut nak pergi dekat Kelly's Castle sebab kadang-kadang member sendiri pun dah macam hantu. Risau. So maksudnya tak semua orang ada keberanian lah nak join dark tourism ni. Jadi Encik Zamari memang fokus on peminat dark tourism saja ataupun both, ataupun kalau fokus on dark tourism sahaja, macam mana Encik nak attract yang bukan peminat dark tourism tu untuk datang ke Kelly's Castle? Okay, sebenarnya macam ni, pandangan saya apabila kita berada di dalam industri pelancongan, berada juga dalam perniagaan, you have to think, you kena fikir macam mana untuk, especially marketing dalam pemasaran. Ketika saya nak sentuh sedikit lah Pak ya, mungkin untuk pengalaman adik-adik, anak-anak kita berkongsi bersama. Yang penting di dalam perniagaan adalah marketing. Ya, dia sebenarnya 3 segmen. Pada saya selalu berkongsi dengan budak-budak praktikal, budak intern yang mereka yang nak involve dalam perniagaan. Pada saya ada 3 perkara yang penting. Pertama iaitu modal, finance. You kena cukup modal, you kena cukup duit, you kena ada cukup fund untuk you buat berniaga. Number 2, you kena ada human resource. Good human resource meaning you cukup kaki tangan, cukup pengalaman, ada kontak semua. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah marketing. Pemasaran, your branding, your publicity, your promotion. Ya, kalau you, contoh dah ada 3 jari sini, kalau you ada cukup duit, you ada cukup human resource, ada manpower, tetapi you tidak ada good marketing, orang akan tak tahu pasal event you atau perniagaan you. Okey. Jadi pada saya marketing is more important. Apa yang saya cuba nyatakan di sini, okey, memang rakan-rakan
but mungkin kata, oh aku takut lah, kawan aku ni pun dah cukup berhantu dalam bilik aku, dalam rumah aku kan. So cukup lah hantu di situ. Right. Apa yang saya cuba buat di sini adalah, memang dark tourism is a niche market. The current trend is that orang berminat sangat nak tahu sama ada tempat tu betul-betul spooky atau ada entiti. Tetapi dia sendiri tidak berani. Jadi apa yang saya cuba buat, kebetulan di dalam Istana Kelly itu memang ada entiti hingga ke hari ini yang menghuni bangunan tersebut, walaupun they are a friendly tourism punya entiti, what I can say. Ya, sebab mereka tak pernah mengganggu pelancong. Marketkan Kelly's Castle, yang mana waktu malam saya buka pada bulan Oktober saja. Ya, bulan-bulan lain saya tak buka. Jadi kalau you nak buat the dark tourism, either you pre-arrange awal-awal atau you boleh datang pada bulan Oktober. Tapi apa yang saya target adalah, you tak berani datang malam, you akan datang siang untuk melihat lokasi tersebut. Itulah yang saya buat sebenarnya. Saya marketkan dark tourism waktu malam, the real thing. You tak berani datang malam, datanglah siang. Bayar RM5 lagi, masih lagi RM5. Itu dia jawapan dia. Faham. Sebab tak silap saya, one of my housemate pernah pergi Kelly's Castle, tak silap saya. And then ada satu gambar tu, memang ada satu entiti tau kat belakang, walaupun dia datang siang. Risau juga saya time tu. Jadi saya mula tak percaya, saya ingatkan edit ke apa. So that bila dia tunjuk tu, rasalah meremang dia tu kan. So macam risau nak pergi Kelly's Castle. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, walaupun saya bukan peminat dark tourism, saya pasti bukan saya je. Saya rasa para audience pun rasa macam more excited lagi-lagi nak pergi event-event seperti Pekan Kartun dan sebagainya. Jadi maksudnya tahun ni akan ada Pekan Kartun ke, Cik Zamari? Ya, untuk pengetahuan apabila saya buat dark tourism month tu, macam jawapan yang tadi juga, kita juga organisekan the Spooky Toon. Ya. Spooky Toon ni kita buat waktu siang, tetapi berkonsepkan kartun, tinggal lagi berkonsepkan spooky and seram. Jadi kita buat lukisan, kita buat pertandingan lukisan komik seram, kita buat makeup artist punya challenge, dan kita juga buat decoration yang berunsurkan seram, spooky, tetapi dia adalah dilakukan pada waktu siang. Jadi dia boleh mengambil pelancong yang minat kepada seni kreatif, seni art kartun ni, dan pada waktu yang sama kita juga promote the dark tourism. Dan untuk jawapan yang tadi, Pekan Kartun kita dah buat 7 tahun. Kita pernah berada di dalam Zoo Taiping 24 hours challenge, kita pernah berada di depan pantai Pulau Pangkor, kita buat 24 hours challenge, kita pernah berada di dalam Istana Kelly 24 hours. Tahun depan insyaAllah kita akan buat satu lagi di Pekan Tapah, di 24 hours challenge di Mural Street di Pekan Tapah yang bakal dibuka nanti, Mbak. I see. So nampak menarik. So kalian semua dah boleh get ready untuk Kahoot. Kalau nak menang tiket Kelly's Castle. Tapi kalau korang tak menang pun, it's okay. Harga masih kekal RM5. Betul tak, Cik Zamari? Betul. Yang penting, please be creative and create your wow factor. Yes, so the wow factors tu. Jadi sebenarnya saya banyak lagi soalan nak dengar Cik Zamari bercerita dan sebagainya. Tapi disebabkan kita kesetukan masa, jadi untuk soalan terakhir saya, Cik Zamari ada apa-apa tak pesanan terhadap pelajar-pelajar dan juga para penonton yang join kita punya webinar pada hari ini? Okey, terima kasih Abad. Terima kasih sekali lagi kerana ruang yang diberi kepada saya. Saya nak you all ni, ex-student ITM ni kena energetik, kena kreatif, and kena ni. Sebab I pun dulu ITM juga. Zaman you all you ITM, zaman saya ITM. Jadi saya punya pesanan, bukan pesanan lah. Saya punya nasihat ataupun sharing saya dengan anak-anak student-student yang berada di dalam webinar ni sekarang. Look, you all kena kreatif. You all kena face the reality that di luar sana apabila you keluar habis belajar adalah tidak seindah apa yang you baca di dalam buku. Contoh dia, if you are in the tourism industry,
you janganlah terlalu berharap, berangan sangat. Nanti bila dah keluar, macam drama swasta, drama sangat. Keluar pegang file, meeting, pakai baju cantik-cantik. That one is all drama sangat. So be prepared to when you complete your study, ataupun tanyalah abang-abang yang mungkin yang dah bekerja sekarang, bagaimana mereka menghadapi dunia sebenar bekerja. Be prepared, be creative. If you are in the event sector, event management segment, again, be creative and create your wow factor. Wow factor tu penting. Walaupun kecil, orang akan ingat, oh ini you punya produk. Dia akan follow you punya event every month or every year. Like example, tahun ni saya ada 6 acara di dalam kalender pelancongan Negeri Perak, iaitu bukan kartun. Kita akan buat comic camp di Tasik, YDP Slim. Kita juga akan ada kayak marathon bekerjasama dengan kayak association di Perak. Dan kita ada 2 lagi, iaitu Spooky Tone dan juga Mari Bertanjak datang ke Kelly Castle. Alright, so tak sabar nak tengok. Saya pun rasanya dalam tahun ni memang insyaAllah ada dalam list lah, insyaAllah akan ke Perak. So kalian semua boleh jom ramai-ramai tahun ni kita pergi melawat Perak. Kita boleh pergi tengok Kelly Castle. Boleh juga menginap di 1108 Hotels and Resort daripada Cik Zamari. Betul tak Cik Zamari Okay, so terima kasih sekali lagi Cik Zamari untuk perkongsian yang sangat valuable. Saya pasti memang apa yang Cik Zamari sharekan tadi tu bukan sebarang-sebarang free punya input. Maksudnya orang lain kalau nak dapatkan tu susahlah nak dapat free dekat luar. So tapi untuk kalian semua, UDC membawakan khas Encik Zamari, khas untuk join the wow factors in event webinar. So terima kasih sekali lagi Encik Zamari. Terima kasih Hope to see you again. Terima kasih ITR, terima kasih student in business management Yes, terima kasih betul. Fauzi, terima kasih Zulhelmi, Amirul, and all the best. Alright, Be thank you. creative, Hope to see be you wow. again. Alright, thank you Cik Zamari. Okay, so untuk pengetahuan semua, kita akan open for Q&A session sebenarnya Cik Zamari. Jadi sesiapa yang ingin bertanyakan soalan yang ditujukan khas kepada Encik Zamari, boleh tinggalkan komen di chat box dan insyaAllah saya akan bacakan satu persatu. So, come on. Mantap. Jom soalan. Okey, untuk jawapan Saifullah Muhammad Taib. Seperti yang saya nyatakan tadi, soalan ni dia nak ni keluar. Inilah wow factor yang berada di dalam Kelly Castle. Okey, soalan Saifullah, adakah jenis hantu? Okey, sebenarnya hantu yang ada di Kelly Castle seperti yang saya nyatakan, dia adalah friendly visitors. Dia tidak mengacau orang. Dia akan appear as when. Macam Bat Trisha tanya tadi, kawan dia ada nak snap foto dan ada entiti di belakang foto. Memang betul. Entiti yang berada di sana, dia bermain di waktu aktif dia 5:30 petang hingga 7 malam, maghrib. Lepas tu dia tak main, dia tidur. Dia datang balik pukul 1 pagi hingga 3 pagi. So that is the active hours, active time for them to play around. If you are lucky, you take photo, then they will appear dalam you punya foto. Jadi jawapan saya untuk Saifullah itu, dan sebenarnya entiti yang masih lagi ada menghuni di dalam Kelly Castle, ada related dengan sejarah William Kelly Smith, adalah Mr. Gopal, iaitu laundryman yang masih lagi menghuni bilik linen pada tingkat 1. I see. Okay. So rasanya Cik Saifullah tadi soalan tu dah terjawab. So soalan kedua, di mana lagi tempat di Perak selain Kelly Castle yang ada dark tourism, Cik? Okay, ini saya rasa soalan daripada siapa? Milini kan? Okay. Mine. Okay. Sebenarnya banyak lokasi dark tourism yang boleh kita highlightkan di dalam negeri Perak dan khasnya di satu Malaysia amnya. Tetapi apa yang saya nyatakan tadi adalah sebelum kita nak highlightkan the dark tourism punya location tadi, kita kena pastikan lokasi itu adalah selamat dan dia tidak mengganggu sensitivity
komuniti atau kaum ataupun agama di kawasan tersebut. Dan yang pentingnya dia adalah kawasan yang selamat, berjaga dan tidak menimbulkan sebarang perkara yang berbangkit. Maksud saya tadi, kita buat dark tourism bukan kita nak mengubah akidah, tetapi kita buat dari sudut pelancongan yang mana kita menyatakan kawasan tu adalah kawasan yang selamat dilawati dan perlu dijaga dia punya keselamatan. Dan yang paling penting pada saya, dark tourism ni pada waktu malam, siangnya dia masih lagi membantu community based tourism komuniti sekitar. Okey, soalan seterusnya daripada terima kasih by the way Encik Zamari. So soalan seterusnya daripada Alif Fauzi. Encik Zamari, ada any upcoming event ke in the future? Alright. Terima kasih Alif. Mari datang nanti kalau Alif free, you can be the event coordinator nak belajar. Saya punya event huha-huha sikit kan. Kalau macam event Azura tadi, dia kena very fokus, dia kena ada sanction daripada UCI ataupun SIC ataupun dia kena minta izin daripada polis, ketuan tanah, bla bla bla. Pada saya buat di kawasan yang kawasan saya yang mana saya lebih pada cari apa itu wow yang akan datang tahun depan aku datang lagi lah kan. So seperti yang saya nyatakan tadi, 6 acara saya telah disenaraikan di dalam kalender pelancongan negeri Perak 2022, iaitu pada bulan Jun kita akan buat International Cabin Camp Comic, bukan saja untuk anak-anak tapi untuk juga dewasa. Bulan 8 kita ada Pekan Kartun di Bandar Tapah, kelainan sedikit. Mungkin kita boleh makan ikan tapah dengan Alif Fauzi. Dan yang ketiga, kita juga ada kayak marathon di Sungai Slim, Ulu Slim hingga ke Tasik YDP. Dan saya juga ada dark tourism bulan Oktober. 16 September saya ada Kelly bertanjak dan akhirnya adalah Pukitun yang juga ujung di bulan Oktober. Jadi boleh datanglah kalau kepada mereka yang nak tengok dan untuk belajar ke apa ke, nak jadi kru pun boleh, silakan. Betul. Okay, so soalan yang terakhir saya ada bacakan. Boleh tanya tak Cik Zamari, Cik ada sediakan tempat intern ke? Bagus Zuhaira memang soalan yang tepat. Okay, terima kasih Zuhaira. Sebenarnya nak intern tak ada masalah ya. Saya memang mengalu-alukan bukan saja UiTM, currently pun saya ada intern student daripada Politeknik, intern student daripada Yayasan Pelancongan Pahang dan ada 5-6 intern student. You are welcome to come to intern with me, tetapi dengan satu syarat, you kena pastikan apa practical tu, interlatihan industri tu that apply to your course yang you ambil. Ya. Contoh dia katakan you buat event management, memang sedap lah you join saya lah. Saya boleh taruh dekat Kelly Kasser, saya boleh taruh dekat saya punya hotel. Sebab saya juga macam si Basisha cakap tadi, saya adalah hotel bajet saya di Tapah, Sungkai, Tasik, Slim River dan resort kecil di 1108 Kampung Tekik, Pulau Tioman. Jadi saya pernah juga menganjurkan the first ever Malaysia Reggae Festival pada tahun 2017 di kapal Korek 35. Jadi benda ni yang memang saya alu-alukan. If you all nak intern boleh, I want to share with you all. Sharing is important dan exposure tu yang lebih penting dia. Terima kasih Zaira. Menarik, sangat menarik. Okay, so ada tadi sebenarnya soalan-soalan lain tapi kita dah ketutupan masa. So perhaps any question kita boleh listkan dan bagi dekat Cik Zamari kalau ada any additional question. Bagi saya 20 minit je, tak aci. Okay, so Cik Zamari, terima kasih sangat-sangat sebab sudi luangkan masa bersama kami, sharing yang sangat-sangat berharga untuk kami semua. Saya juga nak ucapkan terima kasih juga tadi kepada Miss Azura. So saya mewakili semua pelajar UiTM dan juga para penonton yang hadir pada pagi ini ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih di atas perkongsian yang amatlah tak ternilai bagi kami.
hanya Allah je yang mampu membalasnya. Okey, di samping itu saya nak memohon maaf, katakanlah sepanjang sesi ni saya ada terkasar bahasa ataupun penggunaan bahasa dan nada yang kurang sesuai. Saya minta maaf sangat-sangat. Sesungguhnya saya tak sengaja. Okey. So, untuk para penonton pula, kita nak teruskan ni, tapi korang kena stay dulu sebab sekarang kita ada short break sekejap di mana kita nak lihat video pesanan daripada penaja kita, dan selepas ini kita akan teruskan dengan Kahoot Session. So, kalau nak menang tiket Kelis Castle, bye-bye. So, kalau korang nak menang tiket Kelis Castle daripada Encik Zamari, korang kena stay. Jangan lupa download application Kahoot ataupun buka dekat new tab kalian. Just type www.kahoot.com. Okay, so stay tuned. Okay, so macam yang saya dah janjikan tadi, it's Kahoot time. Okay, so korang ready ke tak ready? Kalau korang ready, sama-sama komen kat situ, ready. Saya nak tengok korang punya bara api yang sangat bersemangat. Tiba. Okay, so korang, kalian ada nampak dekat kita punya screen sekarang ni, pihak kru kami ada paparkan skrin Kahoot. Jadi kalian dah boleh buka Kahoot punya website di www.kahoot.com dan kalian boleh ataupun kalian boleh scan sahaja QR code di sana dan masukkan terus kod game pin yang ada di situ. So, jom kita bagi masa sehingga 11.45 minit pagi untuk kumpulkan ramai-ramai yang join. Ingat, hadiah sangat menarik ni. Ya Allah, korang boleh dapat Starbucks punya merchandise. Kalian boleh dapat Starbucks punya merchandise ataupun kalian boleh dapat voucher Texas Chicken yang rasa-rasa nak diet tu, jangan diet dulu sebab ada voucher ni. Kemudian ada tiket masuk ke Kelis Castle dan juga tiket KL Hope On Hope Off. Siapa je nak bagi free-free ni guys? Okay, tiket KL Hope On Hope Off tu satu bernilai RM25, tapi kali ni kita bagi 4 tiket yang berharga RM100 in total secara free. So jom ramai-ramai ajak saudara mara ke, korang nak buat akaun lebih ke, buat je. Soalan jangan risau, kita bagi yang sangat senang punya soalan yang common. Nak menang semua tak boleh, Cik Aniah Aira. Kalian boleh kalau nak menang semua, buatlah banyak-banyak akaun. So nanti kita boleh share lah kod-kod dapat hadiah ke. Saya kenal Aniah Aira ni, so boleh share tiket tu kat saya. Okay, jom, come on. Kita ada 1 minit lagi. Saya akan tunggu kalian semua. Okay, so jom. Ajak kawan ramai-ramai. Hadiah dia bukan biasa-biasa guys. Okay, kita ada Zira, Saiza, Ikun bukan nama Korea ke? Okay, kita ada Chewy, ada Shai, Kilah, April, AS, Kinu Loves Pizza, Waida, NHMT, AA, Farahia Zaini,
Faizal, Ikah, Sasa, Zuhaira, Ezek, Ania, Zuzu, Siti Hasma. Lagi. Come on. Jom guys, ramai-ramai. Soalan ada 10 je. Sangat mudah. Kacang je lah. Korang, kalian semua memang tutup mata dah boleh jawab dah sebenarnya. Come on. Ada 23 orang, 24 orang. Okay, so crew, are you guys ready? Kita akan start dalam 3, 2, 1, let's roll. The wow factors in events. Okay, soalan pertama. Apakah nama penuh speaker yang pertama? Come on. Ada Miss Azura Nordin, Miss Azura Zainal Abidin, Miss Azura Zainul Abidin, Miss Azura Zainul Abidin. Oh, perbezaan ejaan guys. Perbezaan ejaan. Kuning ke hijau ke? Biru ke? Merah ke? Come on. Kuning, hijau, biru, merah. Jawapannya ialah kuning. Siapa yang jawab Zainal Abidin? Oh, maklumlah soalannya agak tricky guys. Okay, jom kita teruskan ke soalan yang kedua. Kinu loves pizza yang mendahului. Come on. Okay, program ini ditaja oleh Starbucks, Penang Hook On Hook Off, Texas Chicken ataupun Tourism Malaysia. Come on. Adakah merah, kuning, biru ataupun hijau? Come on guys, come on. Laju. Laju guys, laju. Jawapannya ialah Tourism Malaysia. Nampak tak? Soalan dia sangat senang guys. Okay, kita move on kepada next question. Come on. Masih didalui oleh Kino Loves Pizza dan Ikah dan juga Zuhairah Ezek. Okay, next question. Berapa kali moderator beritahu tentang hadiah Kahoot? Come on. Adakah 1 kali, 2 kali, 3 kali ataupun 4 kali? Jawapan dia merah, biru, kuning ataupun hijau. Come on. Ni, korang kalau fokus, senang je korang nak jawab. Senang je kalian nak jawab kalau kalian fokus, okay? So, kalau yang tak fokus, nasib lah. Come on. Jawapannya ialah 2 kali. Biru. Okay, next. Kita teruskan. Zuhairah Ezek dan juga Ikah memfollow Kinu Loves Pizza. Okay, next question. Come on. Soalan yang keempat. Speaker kedua merupakan wakil daripada Tough Gorilla Ventures ataupun Lee Shuttle Event Sendirian Berhad. Come on guys. Kita ada having session 20 minutes dengan mereka. Takkan kalian tak ingat? Mari. Olo, cucuk rapat. Come on. Kalahkan Kinu Loves Pizza tadi. Siapa tu? Jawapannya ialah Lee Shuttle Event Sendirian Berhad. Okay, mari kita tengok siapa mendahului. Masih lagi Kinu Loves Pizza. Come on, kalian kena laju kalau kalian nak menang. Okay, soalan kelima. Apakah maksud dark tourism? Come on, adakah tourism waktu malam, pekan kartun, rumah hantu ataupun tourism ke tempat yang melibatkan kematian atau penderitaan? Itu macam mana? Kalian rasa jawapan dia merah, biru, kuning ataupun hijau? Kalian ada 9 saat lagi untuk membuat keputusan. Come on, jawab. Come on, soalan senang ni. So, jawapan dia ialah tourism ke tempat yang melibatkan kematian ataupun penderitaan. Okey. Siapa? Masih lagi Kinu Loves Pizza.
Okay, kita teruskan soalan yang ke-6. Program ini dianjurkan oleh Come on. Valerian, Casper. Ada 2 Odyssey ni. Mana satu ejaan yang betul? Ke Valerian yang buat? Ke Casper? Casper ada bunyi-bunyi macam hantu sikit ni. Untuk macam ada kaitan dengan dark tourism. Siapa penganjur kita ni? Come on. Tangkas siswa, tangkas. Yes, jawapannya lah Odyssey sebab we take it from French punya ejaan. Okay, so Kino loves pizza, Zuhaira, Ezek, Ikah dan juga Syai. Come on kalian. Laju, soalan ke-7. Berapa kali video sponsors ditayangkan? Come on. Laju. Kita ada 4 kali ke, 2 kali ke, 1 kali ke ataupun 3 kali? Soalan dia, Allah, senangnya. Come on guys. You have another 10 seconds to answer the question. A very simple and short question. Come on. Mari. Nak menang Starbucks ke tidak? Punya merchandise. Jawapannya ialah 3 kali. So, tempat pertama. Kino loves pizza, Zuhaira, Ezek, Syai dan Ikah kena potong dengan Ikyun. Okay, soalan nombor 8. Apakah event yang pernah diuruskan oleh Miss Azura? Jawapannya ialah Conquer Malaysia Virtual Challenge ataupun Walkathon Langkawi, Litur di Langkawi ataupun Langkawi Swimming Festival. Merah, biru, kuning ataupun hijau. Mana satu ni guys? Laju. Kalian ada 8 seconds lagi untuk jawapan dia. Conquer Malaysia Virtual Challenge macam pernah dengar je. Event siapa ni? Jawapannya ialah Langkawi Swimming Festival. Okay? Alamak. Okay, soalan ke-9 pula. Program ini anjuran pelajar semester. Semester berapa ni kami ni? 3 ke? 6 ke? 5 ke? 4 ke? Kalian rasa kami ni semester berapa? Tengok muka saya lah. Kalian nampak macam muka sem berapa? Saya rasa macam saya sem 1. Saya baru masuk ni. Jawapannya lah semester 5. Okay? Last question. Come on. Last question. Kelly's Castle terletak di... Come on. Soalan dia. Allah, senangnya. Kat mana? Mestilah kat Sabah, guys. Salah. Sabah ke? Salah ke? Ke Johor? Ke Sarawak ni? Weh, kau kena tu... Okay, so tempat pertama tadi siapa tadi tu? Back to podium please. Kita nak tengok siapa pemenang tempat pertama, kedua, ketiga dan keempat yang akan membawa pulang hadiah-hadiah tersebut. Ketiga tadi merupakan Syai. Kedua, Zuhairah, Ezek. Dan pertama, Kino loves pizza. Tempat keempat, saya rasa kalian kat sini tak ada tunjuk. Oh, tempat keempat ialah Ikyun dan tempat kelima ialah Anya. Okay, so kalian boleh screenshot yang menunjukkan kalian menang. Dan bila kalian dah screenshot, boleh hantar kepada kru yang bertugas. Sekejap lagi kita akan paparkan nombor WhatsApp, nombor WhatsApp kita punya kru yang bertugas, so that kita punya kru akan teruskan dengan
Kalian boleh memberi nama, details kalian dan juga alamat perhaps. So tahniah sekali lagi kepada para pemenang. Okay, so kita dah sampai ke penghujungnya. Saya ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang program ini berlangsung. So untuk para pemenang tadi, macam tadi saya katakan, kalian boleh WhatsApp kru kami di nombor yang tertera. Boleh sharekan nombor tak, guys? Nombor kru yang bertugas iaitu Cik Zuhairah. Jadi kalian boleh contact beliau dan hantarkan bukti, screenshot bukti kemenangan kepada kru kami tersebut. Okay, so one more thing, don't forget to click the pin link after this ataupun scan QR code for your e-certificate. Okay, so thank you and stay safe everyone. See you in the next webinar. Thank you very much and salam. Okay, so saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsors kita yang sudi sponsor webinar kami pada pagi ini. Iaitu yang pertama, kita ada Tough Gorilla Ventures yang memberi yang sponsor hadiah untuk para pemenang Kahoot, iaitu Starbucks merchandise dan juga Texas voucher meal. Kemudian yang kedua daripada Kelly's Custom Malaysia yang menaja 4, 8, 12, 16 tiket masuk ke Kelly's Custom Malaysia dan juga tak lupa juga KL Hope On Hope Off dan juga Tourism Malaysia yang menaja 16 tiket ke untuk menaiki KL Hope On Hope Off. Alright, so thank you everyone. Jangan lupa klik link. Kejap lagi kru kami akan beri link untuk e-certificate. Okay.